the House is drawn as regards to the anxiety in the minds of the unemployed youth and job seekers in the state following repeated reports of large-scale job recruitment cases where it has been alleged that some job aspirants have been induced to part with money on assurance of employment in government departments. The steps the government has taken in the matter in terms of proactive steps to eradicate these irregularities and the action taken against the offenders. Speaker sir, reply ओडो दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री पूर्ण आज सुरवातेक स्पीकर सर जेन्ना उलयता there seems to be, first of all, this is not only about broken trust or cheated youth. This is about a system that has failed to protect job seekers. आता आमची job ecosystem seems to have been collapsed, and we produce graduates every year, but we do not produce credible employment opportunities. आणि हे जरी तर गॅप चयल्यार स्पीकर सर एक डेस्परेशन जाता आणि डेस्परेशनान एक ब्रीदिंग ग्राउंड जाता फॉर स्कॅम्स. आमचे यूथ जे पडे हाय दे आर मायग्रेटिंग टू अदर स्टेट्स, बेंगलोर, पुना, मुंबई. फॅमिलीज आर ब्रोकन, मेंटल स्ट्रेस रायझेस आणि गोयचो यूथ हो एक्सपोर्ट जाता नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू लीव. Goa is exporting its youth not because they want to leave, but because Goa has failed to hold them. Because tourism minister, tourism industry is another industry where I believe is Goa's largest employer. And in reality, youth are given seasonal low-paying jobs. And even in Goa, if Goans are going to be treated as outsiders, maka dista hui na hui. This is a major industry we need to look into. And that's because fake job promises, poishe, according to the reply, crores of rupees, lakhs of rupees have been collected, and several years pass, no conviction. Scammers gain confidence. Speaker sir, jenna ya hausan ke reply about LQ3C, and the Home Minister has officially confirmed that there was multiple criminal cases that have been registered for the cash for job scams involving Pooja Naik. Pun Speaker sir, the answer nothing was disclosed. Today you have put 7 crores, 6 crores of figures. Speaker sir, tumcho reply jo pad ashillo. It admits that 26 lakhs was taken. Police station Ponje 6 लाख रुपया, पुरवोरीम 4 लाख, बिचोलीम 2 लाख आणि मारदोळ 14 लाख. आणि this is on record. आता cases जरी तो realize speaker sir, they are scattered. Mardol or this Mardol case was transferred to crime branch, and that too for more than a year. It was transferred. Speaker sir, government refuses to give us FIRs and charge sheets. Ejer Zoritor answer to we asked for these charge sheets, FIRs. Technical exposure, technical excuse getlala, con victim aha, which departments were targeted, how much recruitment was promised, how much people have been involved. And the main munta is the transparency. Transparency seems to be a problem. Ejer ED anik income tax, jenna ami prashna gatlo. Ejer Mantri Ramka Uttar dile ki at present the matter is being investigated by crime branch. This means money laundering ato probe. Ye tu ye maka ek clarification dijiye, Honorable Speaker, Honorable Chief Minister. Benami accounts, whether they were traced, no digital trail, no tax evasion. Ye maka this is the main reason. And when a man died, एक suicide case kushi Sridhar Kerkar. Speaker sir, he under 108 BNS has been charge sheeted. This, Speaker sir, is not the complete answer, although there is a case, but what is the involvement with this particular thing? Ada, government is admitting that crores of rupees
was taken for government jobs, a man dies, but kone paise dile, where the money went, why ED and IT have not been called in this investigation. Sakani, Mukhyamantri sangtalo, a lot of luxury cars, a lot of bank accounts. But why was the point is because of who were promised these government jobs in exchange for money, which departments were promised, and why, say, ED or the income tax department was not taken into confidence. Anik, how many victims came forward? Honorable Chief Minister, kitle munis mukar ile yo complaint diupak, or how many are have this age to ye maga dista amka clarification diche. स्पीकर सर, चडशे आमचो युरी बाब उलयल्लो आसा, पण हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदतां की 2021-2021 7 केसीस पेंडींग आसा, 2022 10 केसीस पेंडींग आसा, 2023 11 केसीस पेंडींग आसा, 2024 हांगा परत 40 केसीस आनी 2025 11 केसीस. सो स्पीकर सर, आतां आमी टोटल हे पळयलें ज्यो केसीस घातलेल्यो, आणि आता नंबर ऑफ केसीस रिपोर्टेड विथ रिगार्ड्स टू कॅश फॉर जॉब, हे ज्यो केसीस आसा ह्यो टोटल आमी धरल्यो जाल्यार 40 केसीस जाता टोटल, ज्यो पेंडींग उरल्या, इन्व्हेस्टिगेशन पेंडींग आसा. आता स्पीकर सर, हे इन्व्हेस्टिगेशन पेंडींग कित्याक लागून? आता जेन्ना आमी कॅश फॉर जॉब म्हणटा तेन्ना प्रायोरिटीचेर ते जावपाक जाल्ले, आनी इतली वर्सां जाली आतां हे कंटिन्युअस प्रोसेस चालू आसा. एक आनी केस हांवें पळयल्या तितून 17 जाणांनी कंप्लेन लॉज केल्या, कंप्लेन फायल केल्या, अजून पर्यंत तशीच आसा. इन्व्हेस्टिगेशन अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून रिप्लाय येयल्या. सो स्पीकर सर, अशें अंडर इन्व्हेस्टिगेशन 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां इन्व्हेस्टिगेशनूच करता. हांगा अशें जाला की कोण तरी इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून ते इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करिना, हें तरी दिसून येता. स्पीकर सर, ह्या ज्या केसीचो आमी टोटल अमावंट कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार तो आमकां 3.51 CR म्हणल्यार 3.5 कोटी सुमार हो टोटल हे येता, अमावंट येता. जे लोकांचो म्हटल्यार आयज तुमी लोकांक एक आमीश दाखयता की तुमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले, कशे बीन तुमकां कामां दितले, आनी तांकां तेंचे कडल्यान बुलोवन हे पयशे घेता आनी मागीर तेंची कामांय करना आनी डिफरंट लेवलाचेर पावता. पण स्पीकर सर, हांकां न्याय केन्ना मेळटलो? म्हाका एकूच उत्तर मुखेलमंत्र्या कडेन जाय की फास्ट मिन्स टायम बॉन्ड डिलिव्हरी जी आमी म्हणटा, टायमार हेचें सोल्युशन जावं हे कोण इन्वॉल्ड आसा तेंचे कडल्यान पयशे घेवन त्या मनशाक मेळटले काय ना. कित्याक आतां ते कितलेशे जाणांनी पयशे दिले, तांकां खबर ना बाबड्यांक कितें जालें तें. ते एक आस धरून गेले आनी तेंच्यांनी पयशे दिले, पूण अजून पर्यंत हें इन्व्हेस्टिगेशनूच म्हणून सांगलां, तेंचेर अजून एक्शन जाल्ली ना. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन 40 केसीस मुखेलमंत्र्यान आयकोचें, हो एलिक्यू रिप्लाय तुमी दिल्ली आसा. एज पर एलिक्यू रिप्लाय ह्यो 40 केसीस तुमी केन्ना पर्यंत सॉल्व करूंक शकता? केन्ना पर्यंत तुमी इन्व्हेस्टमेंट 3 वर्सांच्यो केसी आसा, इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन म्हणटा. सो इन्व्हेस्टिगेशन केन्ना पर्यंत जातलें हेजें आमकां उत्तर जाय. आनी हे प्रायोरिटीचे रितीन म्हटल्यार सगळे कितलेशे पुलीस स्टेशनाक आमकां मेळ्ळ्या, सगळे हितून पेंडींग आसा केसीस. सो ह्यो हे इन्स्ट्रक्शन सीएम दितलो, हे एश्युरन्स म्हाका दिवचें की बाबा फुडल्या 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर हे इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जातलें काय ना, जाल्यार फुडल्या असेंब्लीन परत सेम इश्यू आमकां हाडचो पडटलो. थँक्यू स्पीकर. Honorable Speaker, I rise to support the joint calling attention motion moved by Yuri Alima along with us. Honorable Speaker, there is an uncertainty being created with avenues for solicitation for job, cash for job. First is by not giving regular jobs but contract basis. And even now, if you look at it, GHRDC is employing people on empanelment basis. It's not even a regular job which is being given on empanelment basis. Now, in this cash for job scam today, which we had spoken in the morning, the question is, was any investigation done to ascertain the link of Pooja Naik? She might have named many people, ministers and all those people, but any government officials at a lower level who might have promised her that I have the connections up the ladder. Naming somebody is one thing, simply putting mud over somebody is a different thing, but here there has to be some connection. It could have been at a very low level. But was that investigation done? It looks to be whatever she said, you accepted, and then you said, no, there's no lead. But did you find out anything else? Secondly, in the reply given by the Honorable Chief Minister today, it says the Pooja Naik's phone was returned to her. Why was it returned? Because she said that she's got her child in the school and that phone is connected with the school and gets all the SMS and messages on that. If that was so, they could have given
a duplicate SIM card and she could have used another phone. Does it mean that the phone did not have data, did not have connections, WhatsApp messages, which could have shown the linkages between her and anybody else with whom she was having conversation? I think this, if it is looked into, I think we'll be able to have a further investigation and things will be clearer. I'm obliged. Because, sir, I stand up towards the joint calling attention raised by all our colleagues. Because, sir, where this particular government department employment जे scam जाल्ले आनी जे आमचे उलयले, this is a particular related to a particular lady which we have spoken. But Speaker sir, what I would also want to point out is एसोले जायत्यो सिरीज आहे आम एकू एंगल चोयताय की गव्हर्नमेंट जॉबा जी स्कॅम जाले गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान जे जे एम्प्लॉयमेंटा ऑपॉर्च्युनिटी आहा आमगे टॅक्सी ड्रायव्हरांकूय एम्प्लॉयमेंटा ऑपॉर्च्युनिटी आहा इंडिया एनर्जी विकाक आता तेमगेले एक असले स्कॅम दिसती पडटा की तेंगे जे इंडिया एनर्जी विका जो एम्प्लॉयमेंट लोकल टॅक्सी ड्रायव्हरांक मेळपा जाय आसलो तो तेंक एम्प्लॉयमेंट तेंक दिनासतना वो आखो इंडिया एनर्जी विकाचो गाडी चलोवपाचो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्ट आहा तो आतां भायर गाड्यान दिलो आहा. So you see, some way or the other, we are always facing a problem for employment. One was the Pooja Naik topic, which was one type of a angle. This is another present situation which we are already entering into. And I request the Honorable CM that this employment of driving cars and taking passengers and tourists safely for the India Energy Week should be given to our local taxi drivers who are the owners here and who are here for employment. ते भायर गेले नाही. सो हेजे एक एश्योरन्स दिवची आणि या इंडिया एनर्जी विकाक असले पुजा नायका असले स्कॅम जावचे न्हू म्हूण हे तू एक एश्योरन्स दिवची आणि हे जे दुसरी स्कॅम आहाय जी पुजा नायका गेली तेच इन्व्हेस्टिगेशन टू बी कंप्लीटेड विथ इन अ टाइम फ्रेम दॅट यू कॅन अलॉट टुडे. थँक्यू स्पीकर. एल्टन बाब तू उलोचना मरे विजय के तू उलोचना मरे विजय के यहाँ बटन मालो तुझे नाव घेतले तू उलयता किती बाब उत्तर दिता हांव. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by all our opposition MLAs. Speaker sir, a jobs scam आणि job recruitment मध्ये एक व्हडली म्हाका सुद्धा एक दुयेंस सामके गोंयांत भितर चला. आनीक I don't want to go in depth आणि जेन्ना आमकां आन्सरूय मेळ्ळा Honorable Chief Minister Pooja Naika dila, he has in detail said, clarified one part of Pooja Naik. But job म्हणटा वो म्हाका सदां गोंयांक थिंगा न्हू आतां वेंजीन एक एनर्जी विका सांगला आनी एनर्जी विकाचे टॅक्सी भाव आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळपा रावले आय एम टेकिंग देम देर. आतां अपार्ट फ्रॉम दॅट जॉब एक जालो आतां आमगेले केपेंच्या मतदारसंघात वास्कोचो एकलो जे जॉब दित म्हूण लाखांनी ऑलमोस्ट मोर देन क्रोज म्हगेल्या केप्यां 1.7 क्रोज 1 करोड 70 लाखाचे भुरग्यांक पयशे गेलो आहे. कंप्लेन दिलो हांव कांय कोना आय थिंक सो संकल्पांनी काडले त्या लास्ट टायम असेंब्लीक संकल्प तुजें नांव जायत पडटा तातूंत बऱ्यो वस्तू काड म्हण रे पाळयल्या काणाय तुगे आमी बऱ्यो वस्तू काडटाय. सो ना 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 संकल्पां नांव घेता सर हे जॉब गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस बिकॉज सर सरकार सिरियस ना हेंकां जे क्रायम करता तांकां बूक करपाक सिरियस ना हें हांव तें सांगता. कित्याक कंप्लेंट दिल्या आं खंय दिल्या कंप्लेंट I'll place it on the floor before this session gets खंय over. दिल्या ती केप्यां दिल्या Vasco police station dila. I spoke to the DYSP also. जी. So हें काल चेक कर हेंक सगळ्यांक बुक कर लोक बारीक गरीब मनशांले पयस वता हे आनी ते सरकार समज पुलीस डिपार्टमेंट इज नॉट केपेबल ऑफ कॅचिंग ऑल दिस ब्रोकर्स अँड सो कॉल्ड एजंट्स. I don't know आमगेले गोंयकार भुरगीं काबार जाले स्पीकर सर all these agents who are there in the market telling them to take, they are taking to UK, US, बोटीचेर हेंक मातशें बंदी हाड एक दोग जाणां काण भितर दवर बेल दिनाक तांकां तेसले कायदे हाड आनी काबार कर. नॉट ओन्ली गव्हर्मेंट जॉब्स ऑल दीस हे कोण आहाय ते एजंट भायर वताय म्हूण लाखांनी भुरग्यां वयलो आहाय तुम सिरियस ना तुगे पुलीस डिपार्टमेंट सिरियस ना म्हूण हे एकले वाडटाय मडगांवाय कितले आसतले. संकल्प तूं कित्याक बेजार जाता. विजय बाब ह्या विशयाचेर प्रश्नाचेर तुवें खूब डिस्कशन केला इन पूण हांव एक दुसरें लायन घेता नॉट पुजा नायक लायन आय एम टॉकिंग अबाउट अ सिस्टमीक थिंग विथ लेबर एंड इंडस्ट्री बींग द मेन थिंग. स्पीकर सर आमी जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंटाचें उलयतात
तेन्ना आमी सगळे यूथ म्हळ्यार एक होमोजिनियस ग्रूप कसो चिंततात जेन्ना एक्चुअली तशें न्ही तें युथा भितरूय कॅटेगरी आहा कश्यो कॅटेगरी आहा एक कॅटेगरी अशी आहा लोवर मिडल क्लास आनी पुअर यूथ फ्रॉम बॅकवर्ड एंड रिमोट कम्युनिटीज स्पीकर सर ह्या लोकां कडेन कनेक्शनां ना पॉलिटिकल एक्सेस ना फायनान्शियल क्युशन ना सो तांचे खातीर अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तें फक्त एक इनकन्विनियन्स न्ही तांचे खातीर हे सर्वायवल डिग्निटी मेन इश्यू जाता तांचो थोडे मागीर सेकंड कॅटेगरी अशी आहा की क्वॉलिफायड गोवन यूथ हू आर नॉट गेटिंग प्रायवेट सेक्टर जॉब शिकला हांव बरें आहा म्हजे कडेन एज्युकेशन पूण प्रायवेट सेक्टर जॉब मेळना थंय इश्यू कितें जाता इंडोको नाजाल्यार MRF भायर वचून एडवर्टायज करतात गोंयांत लोक आसा पूण ते भायर एडवर्टायज करता हांवें गव्हर्मेंटाचो रिस्पॉन्स विचारलो LAQ घालो गव्हर्मेंट म्हाका उत्तर कितें दिता एज पर द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकन्सीज एक्ट 1959 there is no provision to initiate action against the companies hiring workforce from outside the state. Speaker sir, आज आम्ही कसले कसले कायदे हाडल्या या की कसली कसली बिलां केल्या आमी येदे कुस्कुटा खातीर बिल पास केला एम्प्लॉयमेंट म्हणटा मेजर इशू कायदो बदला मरे जर कायदो इनसफिशियंट आहा तर कायदो करा तुमी कोणे हाडयलो तुमकां कायदो करपाक मेजॉरिटी आहा आमी मागतात मागीर हांगाच्यान सो स्पीकर सर सरकाराचें एक कर्तव्य जायना एमेंड करपाक वा नवी पॉलिसी करपाक मागीर एक कॅटेगरी अशी आहा जांकां फक्त सरकारी नोकरी जाय कित्याक सरकारी नोकरी जाय कित्याक नॉट बिकॉज दे आर लेझी पण तांकां दिसता इट इज द ओनली पाथवे फॉर सिक्युरिटी स्पीकर साहेब मागीर आनी एक कॅटेगरी आहा जांकां सगळ्यांक भायर वचपाक जाय कामाक भायर म्हणल्यार खंय बोटीर वचपाक जाय म्हणजे ते कितें म्हणटात आमी हॉटेलांत रावतले हो एक धाकटे बोटीचेर फक्त एक्सपिरियन्साचे घेतले आनी मागीर आमी वतले मागीर स्पीकर सर अशे यूथ आहा हू वॉन्ट जॉब्स बट लॅक स्किल्स ऑर फॉर्मल क्वॉलिफिकेशन हांव कॅटेगरी सांगता एक तातूंत स्पीकर सर अशें आहा तांकां मुखेलमंत्री जे उलयता सदां स्किलिंग रिस्किलिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग हे एक डिसायसिव्ह रोल खेळटा स्पीकर सर हांगा प्रोग्राम्स अशे आहा एज पर CAG रिपोर्ट 2,27,000 तरणाट्यां मदीं जांकां स्किल डेव्हलपमेंट जाय आशिल्लें फक्त 2,760 म्हळ्यार 0.5% हांकां ट्रेनिंग मेळ्ळें म्हळ्यार आमचें अपस्किलिंग रिस्किलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग बी म्हणटा तें आमी इनसफिशियंट जाता स्पीकर सर मागीर अशे यूथ आहा जे क्वॉलिफायड आहात बट तांकां नोकऱ्यो मेळना आनी ज्यो सॅलरी तांकां मेळटा तातूंत ते कॅनॉट लिव वीथ डिग्निटी आतां नो हावजींग सेक्युरिटी नो सोशल सेक्युरिटी नो फ्युचर सो सरकार जर एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करूंक सोदता खरीच जाल्यार कितें जाय पडटलें मेन स्पीकर सर हें जाय पडटलें म्हणटा तो डेटा आतां डेटा कलेक्ट करपाक सरकार कांयच करूंक सोदना नंबर 1 हाजे खातीर एक कॉम्प्रिहेन्सीव एम्प्लॉयमेंट एंड एस्पिरेशन सर्वे म्हणटा ती जाय ही करतलो जाल्यार डेटा जाय डेटा कितें सांगता आतां सरकाराचे फिगर पळोवया एक मोगीच मुखेलमंत्र्याचे हें हाडटा सेम पुजा नायक न्ही आय एम टॉकिंग अबाउट पॉलिसी 15,280 Goans are employed, but 9,567 non-Goans are also enrolled. Apprenticeship training म्हळ्यार कितें 40% non-Goan. आनी एक LAQ reply हा under the Labour Smart Card system. Data of 1,39,615 employees has been submitted. Out of this, 65,871 have Goan domicile, while 73,744 are from other states. म्हळ्यार स्पीकर सर गोंयकार जे गोंयचे तरणाट्यांचे एम्प्लॉयमेंट आज अस्मिताय दिसाक आमी जेन्ना चिंततात तेन्ना इट इज नॉट प्रोटेक्टेड सो आतां जाय कितें तुमी म्हणटात एक टास्क फोर्स कमिटी आमी करतात आनी ती ड्राफ्ट केल्या पूण ड्राफ्टींग खंय पावला काय म्हणून हांवें प्रश्न घालो उत्तर कितें मेळटा स्पीकर सर अंडर कन्सिडरेशन स्पीकर सर तरणाटे आर नॉट लिव्हिंग अंडर कन्सिडरेशन हें उत्तर दिवपाक बरें आहा अंडर कन्सिडरेशन म्हणून तरणाट्याची जीण हो ताचो फुडार इज नॉट अंडर कन्सिडरेशन हें सांगतलो तो नाका अंडर कन्सिडरेशन म्हणून स्पीकर सर आतां यूथ आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड आज तो चाकू मारला पळय हाजेर एक लॅपटॉपा खातीर दिसा ढवळ्याक चाकू मारतात घोमटेचेर म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट इज रीच द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन स्पीकर सर हें डेस्पिरेशन जेन्ना येता तेन्ना एक्सप्लॉयटेशन येता तेन्ना हे एजंट भितर सरता हे पुजा नायक बिजा नायक कम बिकॉज ऑफ डेस्पिरेशन आतां हाजे खातीर तूं कितें करतलो
is it not the social and moral responsibility of the government to solve this? This is the biggest issue for us, Speaker sir. Employment is the biggest issue. आम्ही सदांच सांगता ते हांव सदां सांगता एक कोण तरी एडवर्टायज करता भायर ताजेर काडटा मागीर सीएम तांकां हें सांगता मागीर तो परते रिवर्ट करतात ते येवन आमकां कितें कितें फिगर्स सांगतात दीस इज नॉट रायट दीस इज बिट्स अँड पीसीस एक पंक्चर जालो ताचो फूर काडलो जाता टायर चेंज कर मरे टायर चेंज करपाक पॉलिसी चेंजीस हाडपाक जाय सो हांव आय डिमांड दॅट यू हॅव टू हॅव द डेटा यू हॅव टू हॅव द अकाउंटेबिलिटी and you have to give justice for Goan youth. Thank you, Speaker sir. स्पीकर सर उदळ हांवें आन्सर दिला बट तरी सुद्दां हांव एकदम थोडक्यात आन्सर दिता ताणें ज्यो अंडर इन्व्हेस्टिगेशन केसीस आहा म्हटल्या पयलीं ज्यो 19 केसीस अंडर इन्व्हेस्टिगेशन उरल्या जाता तितके बेगीन तेचे इन्व्हेस्टिगेशन्स करून त्यो कोर्टा कडेन सबमीट करतलो दुसरी गजाल एज पर द कोर्ट डायरेक्शन्स म्हणजे तूं म्हटला तो पयशे दिवपी तितकोच गुन्हेगार आसा पयशे घेवपी आहा तितकोच त्या पद्दतीन बट वॉट एवर म्हणजे आमी तेजी प्रॉपर्टी सीज करून दवरल्या कोर्टाचो ज्या पद्दतीन डायरेक्शन्स येता त्या पद्दतीन तांकां वॉट एवर द थिंग्स म्हणजे जे कोणी पयशे दिल्या वी आर वेटिंग फॉर द कोर्ट डायरेक्शन्स अनलेस एंड अंटील वी कांट म्हणजे प्रॉपर्टी जरी सीज केल्या आसत जाल्यार तेजी विकून तांकां पयशे दिवप कोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या शिवाय जायना वी आर सेम केस ती पुजा नायकानी तेजी जेन्ना कोर्टाच्या डायरेक्शन्साच्या उपरांत जातलें तिसरी गजाल जे एल्टन बाब जो उलयलो वीच इज इन द फॉरेन कंट्री मॅक्झिमम हे फॉरेन कंट्रीन वता किंवा फॉरेन कंट्रीन आपल्याक नोकरी दिता म्हणून बरेच जर 5 लाख 10 लाख कसले नोकरेक वयता तांकांच खबर ना खंय फॉरेनाक वयता तेंय तांकां खबर ना पण पयशे काडून दिता असल्यो ज्यो एजन्सी जे हे लावन बसलेले जांकां एप्रूव्ड एजन्सीज ना त्या बऱ्याच जाणांक आमी प्रत्येक फावटी धरून भितर उडयल्या पण परत एकदां हांव गोंयकारांक आव्हान करता की फॉरेन कंट्रीन आसुनी जॉब दिता म्हणून किंवा हांगा जॉब दिता म्हणून अशें हेंकां कोणीच बळी पडचे न्ही हे कोण फॉरेन कंट्रीन सुद्दां विदाउट एप्रूव्ड एजन्सी विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जी एप्रूव्ड एजन्सी आहा तीच हें काम करू शकता अदरवायज ना म्हणजे बोटीर व्हरपाचें आसूं किंवा फॉरेन कंट्रीन वचपाचें दॅट शूड बी द एप्रुवल फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ओके जाल्यारूच करूं शकता ह्या लोकांक बळी पडचे न्ही इन्क्लुडींग म्हणजे म्हाजें तर म्हणणें की खंयच्याय जॉबाच्या बाबतींत हांवें तर पळयलें की केसीस रेल्वेन नोकरी दिता म्हणून 15 जाणांक फटयल्या म्हणजे तूं पळय रेल्वेन नोकरी दिता म्हणून आपल्याक नोकरी मेळ्ळा म्हणटा रेल्वेन तुका नोकरी दिता आनी गोंयकार लोक आमचे पयशे दिता कितें सांगतलो अशेय लोक आसात त्या खातीर ह्या लोकांनी बळी पडचे न्ही बट सेकंड स्पीकर सर हे सगळें करता आसतना विजयन एक डेटा बाकीचे सगळे कॅटेगरी बीन सगळी सांगली स्पीकर सर हाजेर आमचे डायरेक्टर ऑफ द स्कील डेव्हलपमेंट डायरेक्टर लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट ही डिपार्टमेंटां जी आसा पळय न्ही हो डेटा आमचे कडेन ऑलरेडी आमच्या एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटा कडेन एवेलेबल आसा ऑलरेडी फाटले फावटी आमी एजन्सी ऑन बोर्ड घेतल्या तांकां स्किलिंग रिस्किलिंग करपाचें काम सुरू केलां इंडस्ट्री एंड एकाडमी टायअप हो ऑलरेडी आमी सुरवात केला म्हाका खात्री आसा की एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो आसा पळय हो डेफिनेटली येता त्या 1 वर्साच्या भितर सुदारतलो आमी प्रायवेट कंपनीज हांकां तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली तेंच्यांनी गोंयान एडवर्टायज करपाक जाय ऑलरेडी फाटले फावटी सर्क्युलरूय काडला तुका तें उत्तर कितें दिलां तेजेर हांव वचना बट ऑलरेडी सर्क्युलर काडला कंपल्सरी तेंच्यांनी गोंयांत एडवर्टायजमेंट करपाक जाय गोंयांत इंटरव्यू घेवपाक जाय तेंच्यांनी MRF परत कॅन्सल करून आपल्या हांगासर घेवपाक सुरवात केली स्पीकर सर घालतात ताणी थंय कित्याक करचे न्ही तांची थंय युनिट आहा म्हणून अरे आमी कितें आमची MRFाचेर पर्सनल चली लागपाचें काम स्पीकर सर हांव तितूर वचना बट स्पीकर सर एप्रेंटिसशीप आसतलो किंवा बाकीचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बट हाच्या खातीर फेअर अँड ट्रान्सपरंट पद्दतीन जॉब दिवपा खातीर ऑलरेडी गव्हर्मेंटान सुरवात केला इन्क्लुडींग बाकीच्या सगळ्या ऑर्गनायझेशनच्या वतीन हांव इतकें एश्युअर करता की निदान हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीच्या जॉब रिक्रुटमेंट हाका कोणी तरी गोंयकारांनी बळी पडचो न्ही कोणाकूच कसल्याच पयशा नोकरी मेळना ओके उरता उरलो तुजो इंडिया एनर्जी वीक ड्रायव्हर हांव ते कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला ताका आतांच फोन करपाक लायता आनी गोंयच्यो टॅक्सी ज्यो आहा पळय न्ही आनी त्यो बी करून सावतातल्यो सगळ्यो भायल्यो खंय फुल एम्प्लॉयमेंट आमगे गोंयकारांक दिया हय हांव आतांच चवकशी करपाक लायता. एम्प्लॉयमेंट लोकल लोकल आयबो हय हांव आतांच चवकशी करून लायता आनी गाडयेची थँक्यू स्पीकर तुम्ही पळयतात GNH.